Aji witness the May day 13 ti cookie laga church leaders khan pastor aro reverend khan pra traveling kuratam ti achanak pra kunba laga militants khan pra rasta ti prata khan laga gari ke ambush kurse koya ase aro itu tam ti cookie laga church leaders khan pastor aro reverend khan milai gena tin drone ke morai di she koya ase aro kunba manu khan pra whatsapp ti circulate kura laga hisab ti tu manu tin drone na hoi gena char drone ke morai di she koya ase aro dusra leaders khan bi bishi rokum khelai gena ase koise itu karni cookie laga human rights khan pra media logoti janai di ase ke itu militants khan tu NSNIM aro zat UF khan pra milai gena ambush kura laga ase koise hoilebi itya tak NSNIM aro zat UF khan pra officially admit na kuri gena ase hoilebi tu sabse biya khopor ekta ula laga moi khan dikhibo pari ase ajikali notice ti inika Indian army khan pra naga army khan ke morai dia ase aro nijor yeti naga army khan pra nijor notice laga manu khan ke morai dia baji kuri ase aro itu tu kwa inshina dangur karbar laga khopor ekta ase itu karni itu laga photo aro itu laga khopor tu national headline banai ase aro manu khan pura ke pura itu laga ek ke kandem kuri ase aro husabi nijor naga army NSNIM khan pra zat UF khan logoti milai gena itu kam kuri gena thakise koile naga army khan karni bishi biya khopor ekta ula boile ase itu karni itu sabse age apni khan ke janai di ase aro ja kali Tuesday day 12 ti Russian President Putin pra tai khan laga army khan logoti congratulate kurise kilamani government khan pra recently tai khan laga sabse advance laga ballistic missile ke test kurise aro tu laga tu successful thakise koya ase itu karni itu Russian laga president pra media logoti janai di sheke tai khan laga ballistic missile tu dunya laga sabse powerful laga missile ekta ase koigena proudly media logoti janai di she aro tai pra janai di sheke itu tai khan laga notun powerful banduk tu itu sal November na hole December phale pra fully ready hoigena service to involve group bole ase koise mani Ukraine logoti pheka bole ase koise aro itu tu dangur khopor ekta ase itu karni tu bi apni khan ke janai di ase aro aji laga dangur khopor tu inika ase ke aji witness day ti Pakistan laga government khan pra media logoti janai di sheke Qatar aro Turkey khan bi Saudi Arabia aro Pakistan logoti neto laga pek ekta inshina sign kurigena thaka logoti mila bole ase koise aro itu tu dunya karni sabse dangur khopor ase kilamani druti inika Qatar aro inika Turkey khan pra tai khan logoti milishe koile dunya ti Muslim country khan ekta hoi jaya ase aro itu neto inshina exact ase itu ki ase koile kon laga country bi Pakistan attack kurise koile Turkey aro Qatar aro itu Saudi Arabia khan pra iko logoti milai gena kon pra Pakistan ke attack kuruse tai khan bi utu country ke attack kurubo to itu inshina exactly kon laga country attack kurbi itu to dusra member country ke attack kura inshina treat hoi jabo mani moi ke marishe koile apni ke mara inshina treat kurubo aro pura milai gena larai kurubo aro itu to dunya laga sabse khatarnak organization ekta ulai ase hoile bi Pakistan laga government khan pra janai dishe itu laga to finalize hoa nai hoile bi nika Turkey aro Qatar khan pra tai khan logoti join kurubo koigena interest dekhai ase koise itu karni Pakistan khan to agree hobola ase koise welcome kuri ase koise to konchna itu to bishi dangur khopor ekta ase itu karni tu bi apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ke aro bi aju witness day ti RBI laga governor pra media logoti janai di sheke druti Middle East ti ajikali larai kura laga jaldi khotom na kurigena continuously larai kurise koile India laga diesel aro petrol laga daam tu uthibola ase koise aro itu tu tai pra warning dia ase aro itu matlab tu aro bi India ti gari laga teli khan diesel aro petrol laga daam tu uthibo inshina laga moi khan dekhibo pari ase
ইটো কারণে তুমি আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো আজি উইটনেস দে জম্মু এন্ড কাশ্মীর লাগা সিকিউরিটি ফোর্সেস খান প্রা কোন টেররিস্ট কে মদত করেছে তাই খানকে পুরা এরেস্ট করি গেনা আছে কয়েছে আরো তাতি মানু একজন তো গভর্নমেন্ট লাগা টিচার আছে কয়েছে কি কারণে ইটু জানাই দি আছে কইলে ইটু মানু খান তো জানি গেনা না হইলে না জানি গেনা ইটু টেররিস্ট খানকে মদত করি গেনা থাকিব কিলা মানু খবর পা হিসাব তি ইটু মানু খান প্রা টেররিস্ট খান তাই খান লাগা ঘটি রাখিছে কই আছে আরো বাদ সাত খাবলে দিছে হুমাবলে দিছে কই আছে ইটু কারণে ইটু লাগা খবর টু ইতে মিডিয়াটি টেররিস্ট লাগা হ্যান্ডলার আছে কই গেনা নাম বি দিয়া আছে ইটু কারণে ইটু হুনা মানু খান হুশার করবে ইতে তো নন লোকালস খান আসাম তি না হইলে दूसरा नॉर्थ ईस्ट ती गुशी बोले बेसि दिगदार हो जायसे किला माने आसाम आरो दूसरा नॉर्थ ईस्ट लगा गवर्नमेंट खान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा ठीक प्रा स्ट्रिक्ट हो जायसे पूरा के प्रा खेताय आसे गुशिबो पारा लगा तू छाड़ी गेना होइले भी खाली नागालैंड ती ही नॉन लोकल्स खान इलीगल इमिग्रेंट्स खान तू ओपनली वेलकम करी आसे 200 रुपीस दिसे कोइले आरो इते स्पेशली डिमापुर टू फोर्टा हो जाय आसे इतु कारणी इतु इलीगल इमिग्रेंट्स खान तू की जाने टेररिस्ट भी होबो पारे इतु कारणी মই খান প্রা না জানি গেনা স্পেশালি নাগা মানু খান নাগা মন তু বাহাল আছে ইতু कारणी তাই খান প্রা রেন বিসরা তামতি না হইলে বহে বলে জায়গা না থাকা তামতি পয়সা অলপ দিছে কইলে আরাম প্রা ঘরটি বহে বলে দে ইতু খান হুশার করবি হইলে বি আনফরচুনেটলি নাগাল্যান্ডটি নিজর নাগা ট্রাইবস খান বি সুমি খান তো না রাখিব কন্যা খান তো না রাখিব আও মানু খান তো না রাখিব ইতু তো এক্সাম্পল লাগা ট্রাইবস নাম লই আছে দে না হলে ট্রাইবস মাঝেতি ইনিকা दूसरा ट्राइब्स खान तो निजर घोटी भी ना रखे होशे इनिका रेंटी भी ना रखे और नॉन लोकल सासे कोले राखी आसे इतु कारणी मोरम प्रा हुशार करबी ना होले फ्यूचर टी किबा दांगुर बिया काम होब छति अपनी खान भी मीडिया टी टेररिस्ट लगो ऑपरेटर आसे कोइगेना ना होले हैंडलर्स आसे कोइगेना परमानेंट जेल टी जाबो पारबो इतु कारणी तुबी अपनी खान के जनाई दी आसे आरो आज विटनेस दे कांग्रेस लगा लीडर सोनिया गांधी तो अचानक प्रा आरो भी बीमार होए गेना गुरुग्राम लगा हॉस्पिटल ती एडमिट करसे कोया आसे आज ही फर्स्ट टाइम ना होए गेना इतु लीडर सोनिया गांधी तो बार बार हॉस्पिटल ती एडमिट करे आसे आजिकाली इतु कारणे दिस टाइम तो राहुल गांधी प्रा केरला ती इम्पोर्टेंट रैली ती जाय थाकिसे होइले भी तुबी कैंसिल करि गेना ताय लगा आमा लगति हॉस्पिटल ती बहिसे कोया आसे होइले भी हॉस्पिटल खान प्रा जनाई दिया आसे ताय लगा हेल्थ तो इते बहाल आसे कोइसे रिकवर हो जाय आसे कोइसे इतु कारणी तुबी अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर टू इनिका आसे कि उत्तर प्रदेश लगा मानु एकजन कुन 44 years old आसे और नाम मोहित शर्मा आसे ताय प्रा टेम्पल ती हिंदू लगा स्टैचू ना होइले वैल्यूएबल आइटम्स खान टेम्पल ती थका खान चोर करि थाके कोई आसे और कोन छने तुबी एकता जगह ती ना होय गेना ताई प्रा उत्तर प्रदेश लगा मानु থাকিলে বি पंजाब केरला और कर्नाटका लगा स्टेट ती घुसी गेना टेम्पल पूरा के पूरा जगह ती इनिका बिसारी गेना इतु स्टेचू खान और अवेलेबल आइटम्स खान चोर करि थाके कोई आसे इतु कारणी इतु मानु तो पूरा के पूरा स्टेट ती वांटेड থাকিছে कोई आसे तो इतु उनसिना जा कालु तो ताई पूरा दिल्ली ती ताई लगा साथी एकजन लगति मिलबोले कोशिश करातामती दिल्ली पुलिस खान प्रा इतु खबर पाइसे इतु कारणी ताई के ट्रैप राखी गेना अरेस्ट करि गेना आसे कोइसे हिंदू लगा टेम्पल ती भगवान के वर्शिप कुरा लगा सामान खान भी चोर करि आसे चोर कुरा मानु खान तो एकदम डांगुर खबर भी आसे इतु कारणी तु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर तो इनिका आसे कि और भी यूएसए लगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खान प्रा मीडिया लगति जनाई दी आसे कि ताई खान प्रा पोइला ईरान लगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ती मिसाइल खान बर्बाद कर दिया लगा जगह तो ईरान लगा गवर्नमेंट खान प्रा एकदम जल्दी रिपेयर करि गेना 70% तो अरबी पोइला प्रा किनिका থাকিছে इनिका राखिसे कोई आसे आरो ताय खान प्रा जनाई दिसे के 33 मिसाइल साइट्स ती 30 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल होइसे कोई आसे माने यूएसए खान बर्बाद कर दिया आसे होइले भी ईरान खान प्रा अरबी रिबिल्ड करि आसे कोइसे इतु तो यूएसए कारणी बेसि बिया खबर आसे और ईरान खान प्रा इतु वार टू विक्ट्री लॉन्च ना মই खान देखिबो पारि आसे इतु कारणी इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे
aro Tamil Nadu laga recent election ti MLA ek jon tu khali vote ekta ti pra jitise hoile bi tu jitya logo itu manukun haraise tai pra court logo ti jaise aro janai diise ke tate kiba karbar ase itu karni itu ke rukhabi koise hoile bi tai tu jitise itu karni MLA hoise hoile bi tati laga high court khan pra itu MLA logo ti janai diise ke tati ite ta karbar ase itu karni apni tu MLA ase hoile bi apni laga power to use krubo na parbo koigena mani tati assembly ti vote khan dibo na parbo koigena tai ke rukhaise itu karni tai pra gussa uthigena supreme court logoti jaise aro janai diise ke moi tu legally election tu jitigena ase manu pra moi ke vote diise moi pra ekta vote pra jitile bi tu moi pra jitise itu karni high court khan pra moi logoti restriction laga tu galat ase koigena argue kuruse itu karni supreme court khan pra high court logoti bi gali diise aro janai diise ke itu tu galat ase itu karni high court khan pra ki order digena ase itu laga tu stay lagai diise koya ase itu karni tu bi apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. নতুন আছে কইলে মরম পুরা সাবস্ক্রাইব করে দিবি এটা থাকবি সাথে কইলে মোলা হতে তো শেয়ার বি করে দিবি লাইক বি করে দিবি কইনা টিভি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করি আছে।